एकर वा पर हेक्टर जमीन रोयता ते प्रमाण त्या शेतकारांक सरकारान 50% सबसिडी आदी दिवन पळोवची। हेर सगळ्यो सबसिडी दिवनय लोक शेतां करिनात। ताजेर कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान कृषी मंत्र्याक हो उपाय सुचयलो। कृषी संबंधित तशेंच तांच्या खाला आशिल्ल्या हेर खात्यांकडेन मांडिल्ल्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर राज्य सरकाराकडेन फावो तो निधी आसा, अशें मंत्री रवी नायकान सांगले। डबल इंजिन सरकार तांच्या सगळ्या मागण्यांचेर लक्ष दितले असो आत्मविश्वासय ताणें उलोवन दाखयलो। पीएम किसानाचे जे आमकां पैसे मेळटा तांकां फक्त ऑक्युपंटाक मेळटा आनी आमचे जर सगळे पळोवपाक गेले सगळे टेनंट आसा। तुमकां खबर आहा कायदो तुवेंच केल्लो, सो तांकां ते पैसे मेळना। सो म्हाका दिसता सरकारान आमच्या सेंट्रल सरकाराकडे गोंयचे खातीर एक्झेम्पशन मागपाक जाय। आज पळयता म्हाज्या अंदाजान तुका खबर आसतलें, म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान हे जे आसा 2000 फार्मर हे पैसे घेता दिसता म्हाका स्पीकर सर। 2000 फार्मर, आमचे फार्मर कितले आसा? सो वॉट इज द रिजन ते घेयना हेजेर लक्ष घालून सीएमा कडेन बसून जे गोंयचो जो 1 and 14 स्ट्रक्चर आसा दुसरे भाशेन आसा म्हणून सांगपाक जाय। आमचे आज्याचे नांवां आसा अजून ते नाच, ताका पयशेच मेळना, लोक शेत रोयता। सो म्हाका दिसता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा ही तुमी आमचे गोंयचे स्टेटीक मॉडिफाय करून जे ऑक्युपंट कॉलमान आसता, कित्याक आज आमी पळयता आतांच राजेश बाबान आमचे सर्वे रिकॉर्डाचेर हाडले। सर्वे रिकॉर्डाचेर जेन्ना हाडटा जेन्ना जाणटेले आशिल्ले तेन्ना जाणटेल्यांनी नांवां घालून सोडली, पूण आतां भुरगीं वा तेंची पणजी आसा पळय ती एकामेकाक झगडटा। 10 स्क्वेअर मिटर देखून म्हाका कमी तुका कमी म्हणजे ती आजून तेंच्या पणज्याच्या नांवार आसा स्पीकर सर। सो म्हाका दिसता हें करपाक जेन्ना आमी फुडें सरता हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जी पीएम किसान जे हें आसा हेका तुवें म्हाका दिसता हें करूंक पडटलें। हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानता, स्पेशली चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे स्टाफ, सॉयल कन्जर्वेशनाचे, मुख्यतः आमच्या मय मतदारसंघातले 4 खाजन बांद जे कंप्लीट जाले ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन आनी 2 बांदांच्यो ऑर्डरी मेळयल्यो आहा। ताका लागून हांव माननीय मंत्र्यांचे चडांत चड आभार मानता, जेणे करून 500 एकर्स ऑफ लँड, खाजन लँड अंडर कल्टिवेशन येतली। स्पीकर सर ह्या बांदांक जी खावटी पडलेली ताका लागून हे जे बांद दुरुस्त केले ताका लागून चडांत चड आभारी आहा। स्पीकर सर आमचे सरकार फार्मरांक प्रमोट करपाक लागून जायत्यो स्किमी दिता, सबसिडायज वीट दिता, तशें प्लोविंग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, बाउंड्री घालपाकूय सबसिडी दिता। तशेंच म्हाका सांगपाचें आसा स्पीकर सर की ज्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयांत मेळपाक थोडेशे त्रास जाता, बींग टॅलंट आमच्या मयेन आसलेल्या कारणान आमकां ही शेतकरी आधार निधी तशीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी ह्यो घेवपाक आमकां त्रास जाता। म्हणून आमकां सरकारा कडेन एक पॉलिसी मॅटर फ्रेम करचें पडटलें स्पीकर सर। हांव मागता मंत्र्यां कडेन हेतून लक्ष घालचें आनी आमकां ही राहत दिवची। आता तुम्ही आमकां सपोर्ट करतले काय ऑपोज करतले? तुम्ही सगळ्यांनी मांडला, मागला, सगळें बरें आसा, पूण ऑपोजूय करतात। कट मशीन पळय आमचो MLA तो पत्रांव आमदार नागरीचे पॉलिसी कोणाकूच खबर ना, कोणाक दिवना, कोणा कडल्यान रे? हांवें दिवना? हा कोण दिले रे? कोण दिले तुका? कळ्ळा म्हाका। Honourable Minister, you please reply. Draft policy. I question म्हाका reply either. आम्ही ड्राफ्ट असो कोणाक Honourable Minister, please reply. बरें आसा। You continue your reply. आमकां आतां सगळ्यांनी उलयलें, बरें दिसलें म्हाका की आमचे कॉर्पोरेशन जे आसा ते आयज आमचे गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे आसा तेणी आयज बरें काम केल्लें आसा। तेणी आमचे जे हांगसर फार्मर आसा तेंचे कडल्यान घेवन हांगसर व्हेजिटेबल जे आसा आमकां भायल्यान हाडटाले ते आमी तेंचे कडेन हॉर्टिकल्चर जे आसा कॉर्पोरेशन तेणी आमच्या शेतकऱ्यां कडेन घेवन सगळे तरेचे आयज तेणी हांव तेंचें अभिनंदन करता की व्हेजिटेबल परचेज करून तेणी डिपार्टमेंटान 3 कोटी वयल्यान इन्क्रीज टू 6 कोटी एन्युअली
हे तेणी गोंयची भाजी म्हणजे 3 crores म्हणजे 6 crores बरें हें काम केलें आसा व्हेरी गूड. जें कितें काम आसा तें सगळें काम जातलें आमचे सरकार कडेन पयशे आसा नो प्रॉब्लेम. पयशे ना जाल्यार पासून आमकां केंद्रा कडल्यान पयशे मेळटले प्रॉब्लेम ना. तेन्ना आमी सगळे म्हणजे आसा कितें आमच्या वयर नंबर 1 नंबर 2 आनी आमी गोंयांक कितें म्हणटा आमी ते हें डबल इंजीन हे इंजीन आनी तें इंजीन एक जावन आमकां पयशे भरपूर येतले. कांयच भिवपाचें शेतकऱ्यांनी भिवपाक ना. आनी प्रायम मिनिस्टर जो आसा आमचो मोदी ते प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की कांयच भिवपाचें ना आनी शेती खातीर चड बजेट दवरला आनी शेती ही चड जातली. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकार.